Tout le monde tape la main. Oui, nous pas que. Mamla Sulemana, Mam Patar Puto. Lampatar Puto. Man la Girmana, Lampatar Suki. Lampatar Suki. Man la Narana, Lampatar Mobedo. Lampatar Mobedo. Man la Saurana, Lampatar Moto. Lampatar Moto. Malaki Ami Batanga. Sukira la bas, Sukira Patuma. Putonera bas, Putora Tanere. Sorbene la bas, Sorbede Patuma. Na Yamala Woto, Lampatar Sukiri. Patar Sukiri. Na Ton la Woto, Ton Patar Puto. Patar Puto. Yana ba le parrain, le Oumé Saba. Angusti son ake ya dunia Yikamantu yandi ya sawaka yele Nankini yele dunia Bala kulura yagaba sawatanga yagaba Nan yaga kulura Watri ya kulura Nan yaga kulura Les hommes forts de bouli Panong som mehebi perata zota Nous poursuivons toujours avec nos artistes invités. Le deuxième est bien installé confortablement avec un bel habillement. Il s'agit de Ouedraogo Souleymane, plus connu sur le domaine musical en tant que Souleymane Girma. On aura l'occasion de savoir quoi renferme ce nom avec l'artiste qui est déjà installé avec nous. Nan tumatuna otoni mo leti bayil kon lo ni kulinga mo la gwamme ya soma ne tondo te nan posfo ne wongo so meton kama ro Saban TV zugo émission ya bloc noté Ibarka ton me poser la main ne touma hoto. Alors Souleymane Girma inna kenga menti so ko ngese yura singa jonti ya Souleymane Girma mam yura la Ouedraogo Souleymane la mam ya rindema mam demanda atala kuni more on demanda atala ku ni more ti mam waman yam nyakre na man album na mo musique ici tradi moderne ya pombe ne labo mam kom yura ta Souleymane Girma la tete mam nonga Girma nonga nagma donc nagme ya Girma voilà sabab kan chite ti mam pour yura ti Girma naiti ne ba bangti tondo traditionnel la rate tondo mi kalema et tondi kalamen nare tayo coupe de calé narne tayo zamazin salim voilà yawoto la fanya ka yaman na mana atalokuwa yani mori nana so ko ngese ni dazwe mana gel kan bi ya fula pipitu mu kan ko mamze nda taram patron mon patron ya DJ More mam singa atalaku mora ne DJ More ratete saine ma mbanga atala kumora ya DJ More kre atala kumora yen sing atala kumora timam yolum pass bamba titkengde la motion mamana album sino pinda mamne DJ More so wan tum taban dambdonwa bene bonda mam ta DJ million voilà pour eso la mais oui ah bon là je suis ya yura mbebe quoi mais ngaka be woto ya téléphone be son balte ti kam son da panan tonson se mbati album ayi yum to say yibla pila we woto ri yumna banantir wa kan zugu innan so ka fo ngese singra ayi wana toto o hangom atal ko gwama ngo musique gwama ti ko na men were woto idikami wa singa ne rappe singa ne salsa singa ne reggae innan sulu wa kan ko bilfu ayara kyanne tuna tore. Ça veut dire ça mamrema a nyekara fa ya liwara bale ton mandum ninga a wantu ya musique ning le ton libre ma fa mikram ti liwara cheta pour mbeni ratete mam singala ngandala liwara pour ya liwara la ton likia libre on valoriser mo ning nasara wa renteda
zugmo ho la tete na sa nam bon ti bita wala yaw nan do nda zugum dem hon cengda on laktum da singra ya liwaga wala la sahakan la fo anta la takar woto ne tifo sing to mani lewaga sahana abeto tinwa pa mis album me isi nyida be me tin fo woto ne to chenga pelga bala to nan na fatum na po nebbe yame mam hayt neb kabe yaqame bale fan namba ratit nebla nim ton handa soy debremba nebla nim chen deb ton concert namba ya bamremba encourage tondo lebon pa nebni hunno ngobba yinde rema nebni ba sonno ngob mora rema no ngobuda bomda bamremba encourage tondo sabab kangan kite timam valoriser na yilata a chen tawre ya so was wo bir suruma ha gestu na foson tuma ta yi na ya album be yimbisa ayubum be pore tinna wersa bili futi gito ton wakar kan wa pam ci bal sen yiro to ne yimbisa yowe bone mu la ton ci nyene be ne yimbisa yoba ratet album ayura la point be kasingre bum kabe mpata singre sampa wende musique sa yimbisa yoba pour moi yam sange titre yimbra ya point be kasingre bum kabe kasingre hampa wende ayemrum bebe ya budiyelle net famo don tin of bude yelle ayemrum bebe ya man gilim ti tuni lorda ayemrum bebe ya mam la sulemana atoto men bebe ya man nere ya rege me vieux de ya pa metin la Jamaïque bilula bon pas tien ya la yaman ken be wan sa sake na wa ken hi yidbe donc il faut les gagner la main pour me yuro voilà mam yi la même pour me ngayure na wuli bitia mam la woto patal sunkiri on patal potoro on patal zorbedo na sarle ntaba bi jenesa ti ton bashukiri ton bas potoro la ton tel taba bala wakat nina bebe lam ta yella manare yam payid bum bilu bala to san touche bala alorda la sinda moi fo hanne la sindia somba manare ne de to fo ne sindia yinda ya wula ya potoro la renda wa potoro san kabiti sukiri kabe Burkina Faso nan kinga tawre Afrika nan kinga tawre tonne sabla zamana nan zekam barakoso enna so kamenge se tumna anyono wayi wana toto utuma ni arranger bo ne bo ayi yulu lefo be zinkanga avelam ti torshi dangan kom sa ya andi be no ayi to bilfu bale ligda men yelam pam ligda jeng studio on payina nay ya mam ne DJ mo le ton ken concert en tourman concert pour ton haman compte timam ton pam bum bilfu en wudugun ton envoyer arranger mamana ne Kevin Sonne mamana ne Samzongo mamana ne Prince Edouard voilà morceau ni mam na ma ne Samzongo mam hanwa décide morceau kanga ton hayi concert pam bum bilfu ya mam envoyer jusqu'à te wa ta morceau me rendez-vous mam be kungusi il est déplacé dans le transport number men yafsiyan la mamora la ne kalma jusqu'à ti somba man arranger number nenwa man la payina na kayina rai okay son to sin he ya sida payina na tumna wakata asingra wenwa la bane kayina na to modo kameti album maji tali yimsa yo wala to son to sa la yinga runa oto yo lor pour la tin yel bala fotara yorbe asinga bisu mo vraiment mpira da wanda soma bala fo sange hoto fo mikidam te jira ya hatiro wakat kanga mam support de ligue bawde ba faala mam support de Burkina ne mbuy de faawa mam wanto on support mam wanto ya supporter ken to yida ya sanam tuudba ya mam la sanam tuudba supporter alam de savane lam tin ya kan ba supporter la mam ya sanam tuudba supporter fo banem ya kada mo ren kitte be ya kan faayam to ya sanam men sanam ko mala ndi kan njamwe bola alagi hamid batang nam ba faayam to donc wakat kangam pira da wende toin pam ndiame toin pam nyame toin pam yi la bilu bilfo la nam pataye bala yel wisro manke ti tud no wala ton roye donc pira da wende lam chetum bon da wende ti passe lam bon da wende
wẽnnaam sẽn yol sɩbrã bɩd yol staabo ya woto ne yẽn wa alors togsam tɩ wẽnd pẽk beeme o le yaa sãnem tuudba ne sãnem baoodbã fãa gilli supporter tɩ n na n kẽng ne sõsga taoor woto tɩ wakata zoetame tõnd me zoet n pʋgda yɩla fo sẽn yiis wotone wã a tara barka tõnd yĩnda clip neer sẽn yit sãba n tɩɩs wotone rẽ yĩnga clipã taa beem bee fo na n be soagl zugu mam bɩ clip namba taab sogl zugu la sẽn wa n tʋ yɩɩda clip sẽn be sogl zugu ne tʋlsem la yãgbo mam maana musiki sãnem tuudbã yoor yĩnga n na n pẽg sãnem tuudbã tɩ sãnem tuudbã burkina faso ka b sã n gom tẽngã manegre sãnem tuudbã bɩ a sʋka neb sẽn kẽng maka tɩ ya sãnemã sababa a waoogame ro ne bizag neeb sẽn me tẽngã ka tɩ fo sã n ya sãn n tar n kẽ tẽngã bɩ f get n tɩ ya neere sãnem tuudbã me maana zĩ-kãngã ça veut dire que mobile tirse bɩ yɛl wɩsgo n yaa yam loog bũmb sẽn be tẽngã sãnem tuudbã me bɩ a sʋka rẽ n kɩtɛ mam n tagse n yãk yam yãkre maan musiki na n waoogba la n pẽgba pʋʋs b tʋʋmdɛ la m kos wẽnnaam tɩ wẽnnaam maaneb gũudum b bʋgda pʋsẽ b tãnsã zutu donc clip kãngã n na n be soglg zug nananda wẽnd sã n saka pa na n wogl la d paama la yẽ kẽ yang woto ne single dãmbe na n kẽ sok n paa wẽna n deng n dɩ yõ soaba yõ tɩ sek sõma tɩ f yaara leb n sɩng tʋʋm tʋ ça veut dire que mam album a to préparation zug la mam be bala album kãngã loogrã poore mam tara single sẽn boond tɩ kũma jɛ morson yembre n boond tɩ kũma jɛ n yaa single sẽn nan be be nanda donc kũma jɛ wa leb n paas sãnemã tɩtrã la d na n dɩk makr nanda n kẽng taoor bilfu la d yaool n wa ne album a to ne wotore bark wʋsgo d ka mi sãn tara wa concert dãmb n zoe vigli wotone wɩ vɩɩsã naasã fãa pʋga bon ya sɩda nananda beoogo tõnd sõn ba siga kũngusi ya sãnem tuudbã invite maam tɩ b tara zu-noogo tɩ b rat mam wa maan reemã tɩ bãmb me wĩnig maam b sũ-noogo ne tʋʋmda parce que ya studio pʋgẽ la mam zĩndã n maan sõ wã n sã n zĩnd film bilfu sẽn lãens bilfu bala mikame tɩ sãnem tuudbã sẽn be zĩig ning fãa kibara watama tãnda bɛd-bɛd sãnem tuud bɛd-bɛda n boond maam tɩ mam mengã ra pa mi tɩ m tõe n paam b lame n pẽnege wʋsgã fãa boonda maam wĩnig b sũ-noogo donc mam neame tɩ pag pa luba pʋgto la a zãensg be neere ya wotore bark wʋsgo tẽeng n togs tõnd be ne artiste burkinabɛ bãmb yaa girmã wã taoor soaba bãmb la a suleman girmã tɩ d sõsd ne bãmba n na n bãng sẽn kẽ ne bãmb yɩla wɛɛngẽ wã la pipi album la wotone la tẽen togsã n bala tɩ wẽn-vɩsg naasã fãa mi nin-kãngã soab tɩ bale a bala n maanda yɩɩla a tala ku a yaa ne moon la n maande moos ne leb n yeelame tɩ da bas zĩnda me bas n baooda migɛɛla n sok tɩ koom no-koeebã wẽn sõmga yaa tõnd na n dɩka koɛɛm taafo tɩ fo wilg nin-buidã fãa sẽn get tõnd wakat kãngã wã tɩ fo nengẽ wã pa noore yaa sãn tɩ tʋʋmda o mi tʋʋmde tɩ d na n kõ sore ne koenã soaba sõngr yĩnga tɩ d wilg tʋʋmdã sẽn yaa tɩ barka nam n kelgdame ya sɩda maan woto bale a wʋrg aoog neere tõnd paal n sʋk yaab yelle tɩ yaa kala dũniyã ya wʋrg aoog neere tõnd paal n sʋk yaab yelle tɩ yaa kala dũniyã yik n masne tɩ m yãnde sã n wa ãnd n ka yella n na n kɩ ne yel dũniyã sã n mas neb na wɩd fo fo pa maa neb na wɩd fo maan tɩ b tar n gbãmda sã n wa ãnd n ka yelle n na n kɩ ne yel dũniyã sẽn dat b yʋʋrã wakat kãngã la woto sẽn nong b yʋʋrã yãmb wakat la woto sẽn tara ligd yiki tõnd paam n sʋka yaab yelle tɩ yaa kala dũniyã a sãab yaba baare baare wãk n dol samd bɩ kuudum gãlg n dems beoog bɩ sã putug belem zugd kɔmsã ho la bãmb sã n loose yaa sa wadg n pʋgd sa wadga rãmbd yaa n kɔmba kũm-kɛɛr n liid logd bɩ sad paag pa tot rob bɩ sõn-daooda kol sebg bãmbã ho tɩ d kabsa bãmba la bãmb sã n lo t'a sab kõn pad n gomd kɔmba yag pɛɛm n tũus fa'ad bɩ vol pɛɛm n wʋk mõod kambã ho la bãmb sã n loose na biisa kelge sẽb lem kom-kom wed na kõn tɩ ba toor bɩ zɩlg zuur n pɩɩd tẽng kɔmba saban tv a tõnd be la beene ka y too kelg gomda a yɛɛla sɩd naaba a bãmb be a kãne n tʋmd tʋʋma tõnd tẽngã na manege a moog na pẽgame yag na pẽgame kamsag na pẽgame yaa pẽng na pẽgame
tempo na perame na fala na perame when basine Awatore dan pousa artiste Barakosko ya Suleiman Girma absilimi Girma ko ya rameta la Girma san taso to no wa ni budi fa nan dira pousum ti bala ton sunu man yam sam be 7 TV zuku ya mi ngal lapsam man television na ile ti yam bum ti sekan yiro to ne ti te fa be ne ta tenkanga ti ya aya zikr sukuri Suleiman Girma be Suleiman wodoro yiwa fa ya yo tal baraka pera tumna na ko nugumbanga bala nimba tikane mama ha bala na singa me tiam ton pam TikTok ne bala yela mati ha zeme furu zeme zulukuru ba tumna ko fo woto bala nugumbanga ne ba han ton bol tit pam taba sandik 75 82 91 34 sambol auto taradamti manager son les points d'un petit coloro ça les bol 70 83 04 74 et toi par moment tu prends ta petite belle 25 ok mais comme là nan ta hado nan tirpu baraka gwam son bébé tu m'as nan ta sia na ko sa wonna mo kontaba ti wonna mzek savane wonna passe panga wonna wole ro wataur saba wolo biore nyamba tum ba fa gil chapi wonna zem sitab ni yama yen la sungre ti yama yen la sungre train manak tanga pira da won lam pira da le ban pa da e bang ti sanum tudu bab sa fa gali de tiwa li la mom wasa vanti li ni tabo ko la bo zamana fa gil wo me non karakan le bon na wa zugu soye alors nandi ka seconde yi bala ni dan tunya mon wakane ba me hanzo ro woto ne inspire da foti ya chapi we dan to habi ular sonre ne timpa am bam zini ngawa da sawada umaru ayam ne sawada umaru même fa be kongus ni tawa la tete be kaya ti mom be kongus la ton wat na mbastaba ya rim so wat kabe la ton ya taba sinod be ni taba la barim san kabe da nina ton pinar da taba li kitab tubre credit yala mbawde no sen na fase bale mam ta adam ti tondo yabna mbabumba ton yabna man kre kunda donc mam gesa man ti musique ya soma la li la ton tinre et yabna mbahman bumni mbah ni tonda mam ta adam ti mam dap ndika ya bon so na mon valoriser ti ayi am leuro on a sa tengremba bale na sa namba mana gita namba fati ton saudka yawli nim ton ro mi ka bum len kit mam tuhudne ndata ta puki so sort me be so kati fragli ya tu balati tunda ya chapi na puza fo Barakosko artiste Suleiman Girma giremi willa zabra yin hede owning tele ni ha to ma mbati fa kali tu ko wala piso be kati indiki ami anda na invite wala wazulu ko la ni ngaton kati wala ibon ay la nanzem sama bale ya alagi Hamid Batang nda vest kan komya ok anam tout ay sakra moyen de me dire Barakosko reste avec nous pour la suite et la fin de l'émission.